ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াই, কোন দিকে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পরিবার? নবাব সিরাজউদ্দৌলা অত্যাচারী ও দুর্নীতিগ্রস্ত ছিলেন। এক কাট্টা হয়ে তাকে পরাস্ত করেন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র। জগৎ শেঠরা না হলে আমরা হিন্দু থাকতে পারতাম না, আমাদের পোশাক বদলে যেত। মোদীকে ফোনে বললেন কৃষ্ণনগরের রাজ পরিবারের সদস্য অমৃতা রায়। বিরোধীরা ভোট ব্যাংকের রাজনীতি করে, আপনার বদনামের চেষ্টা করা হবে, ফোনে অমৃতা রায়কে বললেন প্রধানমন্ত্রী। কিছুদিন আগেই তিনি যোগদান করেছিলেন বিজেপিতে এবং তাকেই লোকসভা নির্বাচনে কৃষ্ণনগরে প্রার্থী করেছে বিজেপি। তার সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কথা হয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে কথা হয় তার অমৃতা রায়ের, এবং সেই ফোনালাপে কি কথোপকথন হয়েছে তাদের শোনাবো। जो महाराजा कृष्णचंद्र का हम फैमिली है तो उसका भी ये लोग विरोध कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि वो ब्रिटिश के साथ साथ दिया था, फिर वो मैंने हम लोगों को गद्दार समझते हैं। क्यों किया वो नहीं बोल रहे हैं। इतना जमीन दान किया, इतना सब लोगों के लिए किया, भलाई के लिए किया, वो सब नहीं बोल रहे हैं। लेकिन क्या बोल रहे हैं, तो हम बोला कि क्यों किया ऐसा महाराजा कृष्णचंद्र, अगर नहीं करते तो हमारा सनातन धर्म तो पूरा खत्म हो जाता है कि नहीं। तो वो बात है, क्योंकि तब का वो जो नवाब थे सिराजुद्दौला, तो वो तो बहुत अत्याचारी भ्रष्टाचारी थे। तो उसीलिए उन्होंने तो अकेला नहीं किया, बहुत सारे राजाओं के मिलन हुआ, उसके बाद सभी ने किया। जगत सेठ भी थे और राजाओं थे, तो उसी सभी के मेहनत से ये काम सफल हुआ। तो अगर नहीं होता आज हम हिंदू नहीं रह पाते, हमारा भाषा दूसरा होता, हमारा वेशभूषा एकदम अलग होता और सभी अलग हो जाते। हम तो दूसरों के अधीन रहते ना, यही बात। আপনাদেরকে শোনালাম এই ফোনালাপে কৃষ্ণনগরের রাজ পরিবারের সদস্য তথা কৃষ্ণনগরের বিজেপি প্রার্থী অমৃতা রায়, তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে কি জানিয়েছেন, অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী তিনি কি বলেছেন তাও শোনাবো। बचपन में हमारे यहाँ हम लोगों को जो पढ़ाया जाता था उसमें कृष्णचंद्र राय की समाज सुधार का काम, बंगाल के विकास का काम, बंगाल के विकास के मॉडल, ये सब सुनने को मिलता था बचपन में। अब देखिए ये वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग हैं तो बहुत ही अनाप शनाप आरोप लगाएंगे और 300 साल पहले की घटना निकालेंगे, 200 साल पहले की घटना निकालेंगे और बदनाम करने का प्रयास करेंगे। वे खुद अपने जो वर्तमान पाप है उसको छिपाने के लिए वो ऐसी चीजें ढूंढते रहते हैं। लेकिन जब भगवान राम की बात आती है, तो वो कहते हैं कि सबूत कहाँ है, इतनी पुरानी बात क्यों निकालते हो। लेकिन जब कृष्णचंद्र राय की बात आती है तो वो तुरंत निकालते हैं। तो इस प्रकार से उनके दोगलापन होता है और आपको इसका बिल्कुल मन में प्रेशर नहीं लेना चाहिए। আমরা এই নিয়ে কথা বলেছিলাম শিক্ষাবিদ পবিত্র সরকারের সঙ্গে, তিনি ঠিক কি প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন শোনাবো আপনাদের। আমি তো ইতিহাসের লোক নই, কিন্তু আমরা যে ইতিহাস পড়েছি তার সঙ্গে ইতিহাস মেলে না। এ ধরনের ইতিহাস তাহলে এটাও বলতে হবে যে এরা সকলে মিলে ইংরেজদের ডেকে এনেছিলেন, ভারতকে পরাধীন করেছিলেন সিরাজউদ্দৌলার সঙ্গে শত্রুতা করবার জন্য। সেই কৃতিত্বটা উনি দাবি করতে পারেন যে আমরা ভারতকে, আমাদের কৃষ্ণচন্দ্র রায় সবাই মিলে ইংরেজকে ডেকে এনেছিল। কারণ এর সঙ্গে ওই সঙ্গে একই প্যাকেজে এটা হয়েছিল, সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র এবং ইংরেজদের ডেকে আনা একই প্যাকেজে হয়েছিল। এটা বলতে হবে। তিনি হিন্দুদের উদ্ধার করেছিলেন কিনা আমি জানি না, আমি সেই ইতিহাস জানি না, কিন্তু ওই ইংরেজদের ডেকে আনা হয়েছিল, তো ওই প্যাকেজেই ধরতে হবে। অন্যদিকে সৌগত রায়, অধ্যাপক সৌগত রায়, তিনি ঠিক কি বলেছেন তাও শোনাবো। এটা তো জমিদারদের বক্তব্য, সামন্ততান্ত্রিকদের বক্তব্য।
সিরাজদৌল্লা প্রত্যক্ষভাবে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন, আর মির্জাফর, জগৎ শেঠ, উমিচাঁদ, কৃষ্ণচন্দ্রের বংশধররা এরা সিরাজদৌল্লার বিরোধিতা করে ব্রিটিশকে সমর্থন করেছে। তার ফলে শ্রীমতী অমৃতা রায় জেনে বা না জেনে যারা ব্রিটিশের ভক্ত ছিল, যারা ভারতবর্ষের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তাদের সমর্থন। মানুষ বুঝবেন যে এইসব ফিউডাল লোকেরা যদি রাজনীতিতে জায়গা পায় তাহলে আমাদের গণতন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কৃষ্ণনগরের বিজেপি প্রার্থী অমৃতা রায়কে ফোন মোদির। ইডির বাজেয়াপ্ত ৩,০০০ কোটি টাকা গরিবদের ফেরানো হবে, গরিবদের থেকে লুট হওয়া টাকা ফেরানো হবে, এই বিষয়টা আপনি প্রচার করুন। দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়ছে বিজেপি, অন্যদিকে দুর্নীতিগ্রস্তরাও একজোট হয়েছে। অমৃতা রায়কে ফোনে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। নরেন্দ্র মোদী তিনি ঠিক কি বলেছেন অমৃতা রায়কে এই বিষয়ে শোনাবো। अमृता जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ। हाँ जी। मैं एक लीगल एडवाइस ले रहा हूँ। हाँ प्लीज बोलिए। हमने बंगाल में ये ईडी वालों ने करीब 3,000 करोड़ रुपया इनका अटैच किया हुआ है। अब ये पैसा गरीब आदमी का पैसा है। किसी ने शिक्षक होने के लिए पैसा दिया, किसी ने क्लार्क होने के लिए पैसा दिया। वो सभी लोग जानते हैं, वो एकदम फेडअप हो गया, एकदम हाल छोड़ दिया। हम जो देख रहे हैं टीएमसी के ऊपर बहुत लोग नाराज है क्योंकि ये सब बहुत अत्याचार हो रहा है। तो मैं जो लीगल एडवाइस ले रहा हूँ, तो मेरी इच्छा ये है, अगर मुझे लीगल एडवाइस मिलेगी तो नई सरकार बनते ही जो भी कानूनी प्रावधान करना पड़ेगा, कुछ नियम बनाने पड़ेंगे, तो मैं ये जो 3,000 करोड़ रुपया है, जो गरीब लोगों का पैसा है और जिसने इस प्रकार का पैसा रिश्वत में दिया है, उन सबको मैं वापस पैसा करना चाहता हूं। तो आप पब्लिक में जरूर बताइए कि मोदी जी से मेरी फोन पर बात हुई है और उन्होंने कहा है कि बंगाल के लोग विश्वास करें कि जो 3,000 करोड़ रुपया ईडी ने अटैच किया हुआ है, वो 3,000 करोड़ रुपया गरीबों का पैसा है बंगाल के, और वो उनको वापस देने के लिए कोई न कोई रास्ता में खोजूंगा। ये जरूर बताइए आप लोगों को। আপনাদেরকে শোনালাম প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিনি ঠিক কি বলেছেন অমৃতা রায়কে। কৃষ্ণনগরের বিজেপি প্রার্থী অমৃতা রায়, তার সঙ্গেই ফোন কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী। ইডির বাজেয়াপ্ত ৩,০০০ কোটি টাকা গরিবদের ফেরানো হবে, গরিবদের থেকে লুট হওয়া টাকা ফেরানো হবে, এই বিষয়টি আপনি প্রচার করুন। দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়ছে বিজেপি, এমনটাই আজ অমৃতা রায়কে ফোন আলাপে জানান প্রধানমন্ত্রী। সংবাদ সারাদিন এই পর্যন্তই। দেখতে থাকুন কলকাতা টিভি, রাত দিন 7 দিন।